हेलो बच्चों, चलो बच्चों हम कुछ कलर नेम जान लेते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे ड्राइंग। ये कौन सा कलर है? ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्राउन कलर। कलर नेम हो गया बच्चों। चलो अब करते हैं ड्राइंग। क्या बनाएंगे? ए फॉर एप्पल। बहुत ही प्यारा ड्राइंग बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। मेरा वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी ड्राइंग है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम मोटे पेन से बनाएंगे एप्पल। क्या बनाएंगे? एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। इसे आप लोग भी ट्राई कर सकते हो बच्चों। हमारा ड्राइंग वीडियो पसंद आया हो बच्चों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा ड्राइंग बनाना। ए फॉर एप्पल। अगली बार हम कुछ नया सीखते हैं बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।